श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि। तुमे अनंत क्षय हे जगन्नाथ तुमे अव्यक्त अक्षर हे जगन्नाथ निज इच्छारु सृजिला हे जगत आदि नाही जे तुमार नाही अंत तुमे पवित्र ओंकार चिर सत्य नील सिंधु तीरे नीलाचल तहि विराजित बड़ देउला दारु ब्रह्म रूपे हे विश्व पालन उड़ा पताका पतित पावन सत्य धर्म न्याय करि संस्थापित भक्तर तुमे होई चाहे नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ गतकाली 4-5 जन ब्राह्मण सकाले एठिके आस्ते से कहते ये कड़े पावन क्षेत्र गोटे कथा मन रखी था सुकुमारी रानी माऊ राजा आमर बापा माँ ना आउ संभव नुहे दिन दिन मास मास बीती गलानी से नीलगिरी पहाड़ को छुईबार आकर्षण मोर कमिबा तो दूरे थाउ बरं से आहरी मत टाणी धरुची एमिति जल मु केबे पी नथिली जेमिति मो सारा देह पुलकित होई उठुची सत्य जुगरु नीलगिरी पर्वतरे विराजमान करुथिले प्रभु नीलमाधव तांकर चतुर्भुजरे थिला शंख चक्र गदा पद्म दिव्यालंकाररे भूषिता होई वाम पार्श्वरे वीणावादन करुथिले देवी लक्ष्मी तांकर पश्चिम भागरे सहस्र फणा टेकी छत्राकाररे रहिथिले अनंत नाग एवं सम्मुखरे कर जोड़ी प्रार्थना करुथिले गरुड़ मात्र विश्वावसु भावरे एपरी विह्वल हो जाइथिले ओ अवचेतन अवस्था थिले जे तांको केवल नीलमाधवଙ୍କ मूर्ति देखा जाउथिले निजर प्रारब्ध ओ पुण्य बळरु से नीलमाधवଙ୍କ मुखरु सुनुथिले अवतार लीला। विश्वावसु जेते बेले मु क्षीरसागर रे शयन करिथिली सेई समय मोर हस्तधृत शंख क्षीरसागर रे पतित हला। लक्ष्मी को आलिंगन करने समय
ମୋର କର୍ଣ୍ଣମୂଳରୁ ସ୍ୱେଦବିନ୍ଦୁ ଆସି ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଏକ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ରାକ୍ଷସ ଶଙ୍ଖାସୁର। ସମସ୍ତ ଅବୟବ ତାର ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର। ଶଙ୍ଖାସୁର ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଶିକ୍ଷା କଲା ଏବଂ ବାକି 4 ବେଦ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା ଭୟ କଲେ 4 ବେଦ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଶଙ୍ଖାସୁର ପୃଥିବୀର କ୍ଷତି କରିପାରେ, ଏଣୁ ସେ ବେଦ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମନା କଲେ। ଶଙ୍ଖାସୁର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହାତରୁ ବେଦ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପୁଣି ଗଭୀର ଜଳରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଓ ବେଦ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମତ୍ସ୍ୟନାରାୟଣ ଅବତାର ନେଲି। ବେଦ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା। ମାନବ ସମାଜର ଚେତନା ପ୍ରବାହକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ବେଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା।
ବେଦ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ। ବେଦ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ, ଅଜଣା ଅତୀତ ଭିତରକୁ ମୋତେ ନେଇଯାଇ ଆପଣ ମୋତେ ଧନ୍ୟ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ସଭ୍ୟତାର ବିପଦ ସେତିକିରେ କଟିଲାନି ବିଶ୍ୱାବସୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଭୂତି ଦେଖି ଦାନବମାନେ ଈର୍ଷା ପ୍ରଣୋଦିତ ହେଇ ଉଠୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦିନେ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାଧରୀ ଏକ ଦିବ୍ୟମାଳା ଧରି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କ୍ଷଣକୋପୀ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ସହ ତାର ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ବିଦ୍ୟାଧରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। तमे किए सुंदरी? मु विद्याधरी महात्मा। रास्ता रे जाउथिबा समय रे आपनक दर्शन पाइबारु प्रणाम करी आशीर्वाद नबाकु आसीछि। तुमर मंगल हो सुंदरी। महात्मा, जदि आपण प्रसन्न हेले मोर गोटे प्रणामी ग्रहण करी मते कृतार्थ करंतु। एइटी अत्यंत महार्घ रत्नमाला महात्मा। अत्यंत मनमुग्धकर होइछि। किंतु मु तो जने सर्वस्व त्यागी सन्यासी। मुए दुर्लभ माला कौन करी? ताहा आपणक इच्छा उपरे निर्भर करे महात्मा। किंतु ए दासीर दान को आपण प्रत्याख्यान करंतुनी। ना, प्रत्याख्यान करूनी। किंतु हाँ, निकटर मोर इंद्रलोक जीवार अछि। इंद्रक गळार एपरि माला शोभा पाइब। मु तांकु ही ए माला उपहार देबी। जहाँ आपणक इच्छा महात्मा। बसंते मधु बरसे, नव बसंते मधु बरसे, अधीर तनु मन नयन रे सपन अली हसे अली परसे। नव बसंते मधु बरसे, नव बसंते मधु बरसे। सांजे सांजे भिजे अंग प्रीति रंगे, ताने ताने बंसी सोने सोने यौवन ढेउ भांगे। कुंजे कुंजे फूल सांजे सांजे कुंजे कुंजे फूल सांजे सांजे भिजे अंग प्रीति रंगे। सोने सोने ताने ताने बंसी सोने सोने यौवन ढेउ भांगे। सुर मूर्छना करुछिया न मन कबीर कल्पना वीरार आलापना। सुर मूर्छना करुछिया न मन कबीर कल्पना वीरार आलापना।
बसन्ते मधु बरसे नव बसन्ते मधु बरसे नव बसन्ते मधु बरसे नव बसन्ते मधु बरसे तुमतन 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 नृत्य बंद है कहीं महर्षि दुर्वासा देवसभा मध्य प्रवेश करिसेंती से जे होना कहीं मोर बिना अनुमति तम मानकर नृत्य बंद करने उचित नथिला। मर्त्यर जड़े ऋषि देवता मानकर आनंद उत्सव बंद हो देवराज इंद्र तमें तमर सीमा अतिक्रम कर जड़े तपसिद्ध सन्यासी तमें गर्वर मत हो मत अपमानित करुच मु तुमको दवा पाई गोटे उपहार नहीं आसती तमें से उपहार मर्यादा को नष्ट कर तेणु मु तुमको अभिशाप देउछि देवराज इंद्र तमें क्षमतार मत हो मत आज जो व्यवहार कल तार फल स्वरूप स्वर्गलक्ष्मी तुमको आज यही मुहूर्त परित्याग करी तम देवसभा श्रीहीन हो तमर परम शत्रु दानव माने स्वर्ग राज्य अधिकार करने तुमको स्वर्ग विताड़ित करदेवे ए दुर्वासार अभिशाप केबे हेले विफल हेबनी केबे नुहे। विश्वावसु इंद्र सभारे दुर्वासा अभिशाप दे चली आसिबा परे स्वर्गलक्ष्मी इंद्र को परित्याग कले स्वर्ग श्रीहीन हो गला। दानव मानक भୟରେ देवता माने कालातिपात कले स्वर्गर एही दुरवस्था कथा जानी दानव माने भी उत्फुल्लित हो उठिले स्वर्ग को आक्रमण करी स्वर्गराज्य लाभ करिवार योजना आरंभ कले। ए संवाद स्वर्गराज्य रे यथा समय पहुँचला। भीत सन्त्रस्त देवता माने ब्रह्मा सहित मो निकट को आसी राक्षस मान अत्याचार विषय रे मते जणाइले। वर्ष वर्ष धरी देव दानव मध्य युद्ध होई खाली स्वर्ग नुहे धरा पक्षर मध्य प्रभुत्व क्षति है। मु चाहे देवता आउ दानव मानक भितर शांति फेरी आसु कारण एई युद्ध रे क्षति होउची पृथ्वीर मानव जातिर एवं अन्य जीव मानकर। प्रभु आमे भी शांति चाहूँ हेले दानव मानक बुझेइबो कि देवराज इंद्र परस्पर मध्य ईर्षार एकमात्र कारण हेउची सुख एवं ऐश्वर्य। दानव मानक धारणा देवता माने सबु प्रकार सुख एवं ऐश्वर्य भोग करछन्ति। एथिपाई मो पाखरे गोटे प्रस्ताव अछि देवता माने एई प्रस्ताव रे राजी हेले मु देवदानव मानक मध्य मध्यस्थता करिवि। की प्रस्ताव प्रभु? समुद्र रत्नर भंडार सेथिपाई समुद्र ना रत्नाकर दधि मंथन कले दुग्धर सार पदार्थ लवणी जेपरी बाहर को बाहरी आसे सेहीपरि समुद्र मंथन कले समुद्र गर्भरे थिबा समस्त रत्न बाहर को बाहरी आसिबो। ताकू देवता दानव मानक मध्य समान भाव में बांटी दिया जिवो। देवता मानक परि समान ऐश्वर्य लाभ करी सेमाने समस्ते संतुष्ट हेबे। प्रभु आपण आमर कर्ता एहा द्वारा जदि देवता दानवंक मध्य शांति प्रतिष्ठा हो पारुछि आमे एथिरे आपत्ति करिबु काहेकि? मो प्रस्ताव रे दानव माने मध्य राजी हो गले। मंदर पर्वत को मंथन दंड करागला। बासुकी हेले रज्जु तांकर मस्तक भाग दानव माने धरिले एवं लांज धरिले देवगण किंतु समुद्र गर्भरे दृढ़ भूमि नथिबारु मंदर पर्वत घूरी पारिला नहीं। अन्य उपाय न देखी मो शरीररू मु जात कली कूर्म।
ବିଶ୍ୱାବସୁ ମୋରି ଶରୀରରୁ ଜାତ ବୋଲି ସେହି ମହାକୁର୍ମ ହେଲେ ଅବତାର। ତାଙ୍କର ପିଠି ଉପରେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ରଖି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରାଗଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ଘର୍ଷଣ ଫଳରେ ବାସୁକୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଗରଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହି ଗରଳର ଜ୍ୱାଳା ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯାହା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହାଦେବ ଶିବ ସେହି ଗରଳକୁ ଆକଣ୍ଠ ପାନ କରି ନୀଳକଣ୍ଠ ବୋଲାଇଲେ। ଏହାପରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିଲେ ଐରାବତ ହସ୍ତୀ, ଉଚ୍ଚୈଶ୍ରବା ଅଶ୍ୱ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରାଗଣ, ଅଜସ୍ର ଧନ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଅମୃତ କୁମ୍ଭ ଧରି ବାହାରି ଆସିଲେ ବରୁଣ ପୁତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଧନରତ୍ନ ସବୁ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟାଗଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ନେଲେ ଐରାବତ ହସ୍ତୀ, ଉଚ୍ଚୈଶ୍ରବା ଅଶ୍ୱ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲି। କିନ୍ତୁ ଅମୃତ ପିଇ ଅମର ହେବା ପାଇଁ ଦେବଦାନବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ବିଦ୍ୱେଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କିଏ ବା ଅମର ହେବାକୁ ନ ଚାହେଁ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଦାନବମାନେ ଯଦି ଅମୃତର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ ମୋହିନୀ ବେଶରେ ପ୍ରଥମେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ପରିବେଷଣ କଲି। ପରିବେଷଣ ଏପରି ହେଲା ଯେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଓ କେତୁ କପଟ କରି ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଅମୃତ ପାନ କରିବା ସମୟରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କଲି। କିନ୍ତୁ ଦେହ ସିନା ମରିଗଲା, ହେଲେ ଅମୃତ ସ୍ପର୍ଶରେ ମସ୍ତକମାନେ ଏବେ ବି ଜୀବିତ। ବିଶ୍ୱାବସୁ, ମୋ କଥା ତୁମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ହେଲେ ଧରାବକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୋରି ଇଚ୍ଛାରୁ ମୋରି ଶରୀରରୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଅବତାରମାନେ। ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଅତ୍ୟାଚାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେହି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପୁଣି ଅବତାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ବରାହ ଅବତାର। ବିଶ୍ୱାବସୁ, କାଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଦୁଇଟି ଦାନବ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଓ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ସେମାନେ ଏତେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ ଟଳମଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଥରହର ହେଲା। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଦାନବ ସେନା ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ସେମାନଙ୍କର ପଦାନତ ହେଲା। ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କଲେ। ମହାବିଷ୍ଣୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। କି ସମ୍ବାଦ ବ୍ରହ୍ମଦେବ? ସମ୍ବାଦ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭୁ। କାଶ୍ୟପ ପୁତ୍ର ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ତ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଅମୃତ ପାନ କରି ସେମାନେ ଅମର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଅପମାନର ବିଷ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅମରତ୍ୱକୁ ବି ଉପହାସ କରୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପାତାଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ କ'ଣ? ବାସୁକୀ ମସ୍ତକରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣି ଧ୍ୱଂସ କରିବା ତାର ଅଭିପ୍ରାୟ। ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର କ'ଣ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ? ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଧ୍ୱଂସରେ ହିଁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ। କାହିଁକି? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ପିତା କାଶ୍ୟପଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରୁଥିବେ ଏବଂ ମାତା ଦିତିଙ୍କର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଆପଣ କାଶ୍ୟପ ଏବଂ ଦିତିଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିବେ। କେହି ଚାହେଁନି ନିଜ ଅଗଣାରେ ଉଠିଥିବା ବିଷବୃକ୍ଷ ପରିବେଶକୁ ବିଷାକ୍ତ କରୁ। ମାତା ଦିତି ଆଉ କାଶ୍ୟପଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ପାତାଳକୁ ଯିବି। ତାପରେ ମୋତେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବରାହ ଅବତାର।
भीषण युद्ध पर बराह निज दंतरे पृथ्वी को धारण कले और शेष हिरण्याक्षर शिर छेदन कले। कौन खोजुचु तू एठे? मृत्यु को। मो मृत्यु को। कुआड़े गलु रे बड़ा दुष्ट बर आज मु तो जीवन नहीं केवे भी छाड़ी जदि निज को रक्षा करिवार अछि तो करिने। भ्राता हिरण्यकशिपु भ्राता बड़ा अवतार भगवान नारायणंकर जय। बड़ा अवतार भगवान नारायणंकर जय। हिरण्याक्षर मृत्यु पर पृथ्वी रक्षा पाइला। ए संवाद हिरण्यकशिपु शुणिला मात्रे क्रोधरे अंध होगला। प्रबल विष्णु विद्वेषी हो उठिला। ठीक यही समय ता औरसरु जन्म नेला प्रह्लाद, प्रचंड भावे विष्णु भक्त। हिरण्यकशिपु पुत्रर ए स्वभाव देखि असंतुष्ट हो उठुला। विष्णु भक्ति दूरे आनिबा पाई बहुत चेष्टा कला, पारिलानी। तार क्रोध एपरी चरम सीमार पहुँची गला जे से पुत्र को विनाश करने को चेष्टा कला। मतहस्ती पाद तले ताकू दली देवा पाई, अग्नि रे दग्ध करी मारी देवा पाई से व्यवस्था कला सीना, किंतु मु से विष्णुभक्त बालक प्रह्लाद को सबु विपद रक्षा करी। शेष दिने अत्यंत क्रोधरे जर्जरित हो हिरण्यकशिपु प्रह्लाद को निज सभागृह को डकई पचारिला, प्रह्लाद क्या तू प्रणाम करचु? कहीं तोर भगवान? पिताश्री एबे एबे मुए खंबरे श्रीहरि विष्णु को दर्शन कली। कौन कहलु तो भगवान ए खबर अछि? हाँ पिताश्री, श्रीहरि विष्णु जल स्थल गगन पवन वृक्ष लता सबुठी अछंती। आपण ए खंबरे देखिबाकू चाहिले तांको निश्चय देखि पारिबे। कौन? जदि तोर भगवान ए खंबा भीतर लुचि रही जाए मु एबे तको एक शेष कर देबे। अच्छा दे मते प्रह्लाद डाक तो श्रीहरि भगवान को एबे मु तते आउ तोर भगवान दुई जण को एठी शेष कर देबे। हां डाक डाक देखिबी तोर भगवान तते केमिति बचैबो।
না সে মানব না সে পশু এই তুচ্ছ প্রাণী হচ্ছে তাহলে তোর ভগবান। এ বহুরূপে এবে মতে এইটি বধ করিবে। हिरण्यकशिपु स्वयं ब्रह्मा तते जो वरदान देइथिले ताकु स्मरण कर। एबे सेई समय आसीची तू अस्त्र रे छिड़ीबू नहीं, जल रे बुड़ीबू नहीं, अग्नि रे भी पड़ीबू नहीं, दिन रे मरीबू नहीं कि राति रे भी मरीबू नहीं। आकाश की पृथ्वी घर की बाहर केउठी तोर मृत्यु हब नहीं। राक्षस की मानव पशु की पक्षी केही तते मारी पारिबे नहीं। अरे मूर्ख से सबुर ऊर्ध्वरे तोर मृत्यु लेखा हेछि। तते मारिबा पाई मु नरसिंह अवतार नेइछि। नरसिंह अवतार। विश्वावसु सबु दानव जे विवेकहीन निष्ठुर एवं प्रतिक्रियाशील एकथा नुहे। अनेक दैत्य अछंती जो माने दान धर्म ज्ञान एवं वैराग्य देवता मानक ठारू मध्य अधिक, किंतु सबुथिरे गोटे सीमा थाए। से सीमा अतिक्रम करिगले सृष्टिर नियम विपर्यस्त हुए। सेहीपरि जने दानव तांको नाम हैला बलि। से जने धर्मात्मा थिले। दानी हिसाब से स्वर्ग मर्त्य पाताल सबुआड़े तांको ना व्यापी जाइथिला। एहा द्वारा तांको मनरे अहंकार जात हैला। एणु बामन अवतार रे तांकर से अहंकार को भांगी दियागला। ये कौन? विष्णु नखकुण देवी गंगा आविर्भाव। एवं तो अवतरण समय हो मत कि करने पड़े।
ମାତ୍ର 3 ପାଦ ଭୂମି ସେ ବାମନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ମସ୍ତକ ଦେଖାଇଦେଲେ। ବାମନ ତୃତୀୟ ପାଦରେ ତାଙ୍କୁ ଚାପି ଦେଇ ପାତାଳଗାମୀ କରେଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାତାଳର ରାଜା। ଶୁଣ ବିଶ୍ୱାବସୁ, ସତ୍ୟ ପରେ ତ୍ରେତୟା ଆସେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ମୋରି ଶରୀରରୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ପରଶୁରାମ। ସେ 21 ବାର ପୃଥିବୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ରହିଯାନ୍ତି ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶର ରଘୁଙ୍କର ଦାୟାଦ ଦଶରଥ। ବହୁଦିନ ଅପୁତ୍ରିକ ରହିବା ପରେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ରେଷ୍ଠି ଯଜ୍ଞ କରାଇ 4 ସନ୍ତାନଙ୍କର ଜନକ ହୁଅନ୍ତି ସେ। ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ମୋ ଶରୀରରୁ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାଁ ରାମ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ସେ ଧରାବକ୍ଷରେ ରଖିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ସତ୍ୟରକ୍ଷାର ଆଦର୍ଶ। ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ ଲାଗି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରନ୍ତି। ଦିନେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୃଗ ଦେଖି ସୀତା ସେ ମୃଗଟିକୁ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ରାମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। କଣ ହେଲା ସୀତେ? ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ, କି ସୁନ୍ଦର ହରିଣଟିଏ। ମତେ ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରିୟ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭ୍ରାତା, ଜାନକୀ ଏକୁଟିଆ କୁଟୀରରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯିବନି। ଯଥାଜ୍ଞା ଭ୍ରାତା। ଆସୁଛି ସୀତେ। कौन है माते? तुम भ्राता विपदरे पड़िछंती। जाओ तांको उद्धार करो। किंतु माते, अग्रजकर आदेश मोर शिरोधार्य। एईटा भी मो आदेश। तुमे जाओ तुम भ्राता को उद्धार करो। ठीक अछि माते, आपण को आदेश मान्य करी मु एठर चली जाउछि। कोन हिला अटकी गलो काहे की? किंतु माते, आपण को मोर गोटी अनुरोध। आमे दुई भ्राता न फेरिबा पर्यंत आपण जेमिते 3 गारोटै आरोपटको न जानती। लक्ष्मण शीघ्र जाओ, अब देरी करनी। यथाज्ञा माते। भगवती भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। भिक्षा
भिक्षा ग्रहण करंतु। निकट को न आसी भिक्षा प्रदान कले ताहा ग्रहण योग्य नुहे। किंतु ए तीन गार को टपिबा मो पक्षे संभव नुहे। ताहले मु फेरी जाउची माते। रुहंतु, आपण भिक्षा ग्रहण न कले मो पई पाप हेबो। रुहंतु। ये तुम्हें छाड़ दियो मते। रक्षा करंतु प्रभु, मते रक्षा करंतु प्रभु, छाड़ दियो। रक्षा करंतु प्रभु। सीते सीते लक्ष्मण मोर अनुमान सत्य, सीते कुटीर नाहंती। तेबे भ्राता मु एपटे देखुची। ठीक अछि। सीते 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 लक्ष्मण भ्राता सीते कोठी नाहंती। आस लक्ष्मण। तामाने मोर अनुमान सत्य लक्ष्मण, किछि गोटे अघटन घटिछि। आस लक्ष्मण। चलंतु भ्राता। आस। सीते 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 आस लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण सीता को खोजी खोजी जाई किष्किंधा अरण्य रे प्रवेश करते। सेठी बाली को हत्या करी बालीर भाई सुग्रीव सहित बंधुता स्थापन करते। लंकारे रावण को हत्या करी सीता को उद्धार करते। जगतर नाथ जगन्नाथ बिंदु ठारु सिंधु तुमे सर्वव्याप्त आपणा इच्छारे अधा गढ़ा होई बसी अछाहे नीलाद्रि गोसाई भावरे प्रकट अभावे गुपत तुमे ही आरंभ तुमे ही समाप्त। श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ